guys. Time to drink barley. 4 months kong wala gi regla, and then after drinking this almost 1 week, giregla ko with matching drinking this barley capsule also. Thanks for this product. Kay okay nga akong regla. No more worries na. Imnonin ako siya 3 times a day. 3 times a day. That's why dali ra kay siya na effect sa akong lawas. And then healthy diet na sad ta kay para di ta masakit-sakit. Thanks sa barley. Kumain lang ni kaayo, and then nag-order ko 2 kay naani. Coming na to this week. So ako lang siyang i-maintain para healthy ta per maintain. Bye.